ଆଜି ଯୋଉଠି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ପୂଜା ବେଳେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟି ଆଉ ହୁଳହୁଳି ପଡେ। ତୁ ଏଠି ତାଳ ଫୁଟୁକା ଫୁଟଉଛୁ। ଆଜି ମୋ ପୁଅ ବାଡିକି ଆସୁ। ଆଜି ତୋର ଦିନକୁ ମୁଁ आज्ञा देखुं तो मोर की अवस्था मुहली ए घर सर्वगुण संपूर्ण सुना बो आई जो बण बुआ पाटे पान खाऊ स्त्री लोकटी सी है मो सासू सासू न तो गोटे घोड़ा मुहा मुंड तार ना ना मुझे काला क्यों बनाया? अरे पुओ तो तु गोरा करी तू कला पड़ जाई भावुचु मुझे कहबी तो बापार तो मेसीन कला से फरेन माल बाहर आज्ञा ये हूँ मो पुओ तार सबु बेले डाउट मु कला कौन पे ता कथा छाड़ देबे मो कथा सुनंदु मु आम गार सुना झियो थिली टिके हेले भी डिफेंड नाही खाली जहा टिके गैस प्रॉब्लम मोर एते गैस से जदि आम घर एलपीजी गैस नथियो ताहले मु मो गैस रे रोसई करि दिए सेटा न कहि बाहा हिथिली जे मते एते प्रॉब्लम फेस करे पडुची थरे देखंतु रजनी गंधार बास आज कितने दिन आज चौटी आज चौटी प्यार की राह में चलना आज चौटी याडे छाड़े कहीं छाड़ू सीधा तुम नाक को कनेक्शन नहीं जांदो सोना आज चौट रे पिला आज शेष मांडा ए तो बापा आज खट्ट देनी लाजबती लाजबरना तू किसी से दिन तो जहाला आपण देखिले मेडिसिन खाई कि ए पोड़ा मुहाटो जन्म कली सब ठीक ठाक चली थिला हेले आम बापा मोटू एते बड़ पाडरा बोली मु जानि नथिली ये रहल मो बाल कुंडे हेलानी देखंतु काऊ 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 कुळू 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 बता 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 बड़ी गला लो कौन बो माँ खुशी खबर बापा रात्रे को भला मांस खाइतिल भाग्य भल मु प्रेग्नेंट नहीं नले एइना ठिया ठिया छुआ काट दे थांदी तुमरा एटा पाड़ ना आकाश धूमकेतु छिड़ी पइला
ସେଦିନ ସିନା ବାପାଙ୍କୁ ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋରେ ଏତେ କଥା କହିଦେଲି, ହେଲେ ତାପରେ ଆଲୋ ମା ମୋର ସିନା ଧୂମକେତୁ ବାହାରି ପଇଲା, ତୋର କଣ ଆକାଶ ଛିଣ୍ଡି ପଇଲା? ଆଉ ଟିକେ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ ମୃଦଙ୍ଗ ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ସେଦିନ ବାପା ବଞ୍ଚିଗଲେ, ନହେଲେ ମୋର ଯେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦେଖାଯିବ ଆଜି କଣ ହଉଛି। ସେପଟେ ମୋ ବଣ ଉଭୟ ଶାଶୁ ଡାକିଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଲୋ ତୁ ସେଠି କଣ କରୁଥିଲୁ? ସୋନୁ ମୁନୁ କମେଡି ଦେଖୁଥିଲୁ ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟକର ଆମ ଗାଁ ହୋଲି ଖେଳ ଦେଖୁଥିଲୁ? ତତେ ସମୟ ହେଇନି ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ? ଆଲୋ ଏଇ ତୋର ସେ ମଇଳା ହାଣ୍ଡି ସଫା କଲୁନି ନା କରିନ? ଆଲୋ ଏଇ ମୋ ବିପି ମେଡିସିନ ଦେଲୁ। ଦେବୁ କାହିଁ ରାଉ ହଉଛୁ? କଣ ହେଇଛି କହିଲୁ? ଦେଖ ଆକାଶ, ମୁଁ ଏଭଳିଆ ପାରୁଡି ବୋହୁ ପାଖରେ ରହିପାରିବିନି। ତୁ ବୋହୁ ଚେଞ୍ଜ କର, ନହେଲେ ବୋହୁର ୱାସର ଚେଞ୍ଜ କର। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଡିସିଜନ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ନାଇଁଲୋ, ଏଇଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନହେଲେ ପ୍ରଥମ ଡିସିସନ। ହଉ ସେ ଯାହା ବି ହଉ। ଏ ବର୍ଷା ଆଲୋ ଏ ବର୍ଷା, ଏ କଣ ଶୁଣୁଛି ଲ? ତମେ ପୁରା ଗାଣ୍ଡିରେ ହାତ ରଖି ଶପଥ କରିଥିଲ ଆଉ ପାଡିବନି ବୋଲି। ଆଜି ପୂଜା କଲା ବେଳେ ପୁଣି ଆମେ ପାଡି ଦେଲ। କାଲି ରାତିରେ ମଦ ପିଇକି ଶୋଇ ପଡିଲ। ତମ ଭାଗ ଚିକେନ ମୁଁ ଲୋଭରେ ଖାଇଦେଲି। ସକାଳୁ ମୋର ଟିକେ କୋଷ୍ଠ କାଠିନି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଝାଡା ବସି ପାରିଲିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ପାଡୁ ପାଡି ଦେଲି। ବୋଲି କଣ ତମେ ପୂଜା କଲା ବେଳେ ପାଡି ଦବ? ଏ ଆକାଶ, ଏପଟ ଦେଖିଲି ସେପଟ ଦେଖିଲି, ଜାଣିନଥିଲି ତମ ମା ମୋ ପଛପଟେ ଥିଲେ ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ ପାଡକୁ ବି ଅଟକେଇ ପାରିଲିନି, ପାଡୁ ପାଡି ଦେଲି। ନା ବର୍ଷା ନା, ଆଉ ପାରୁନି। ପାରି ଯା ଯାଉଛି ଆକାଶ। ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ସେୟାର ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତମକୁ କହିଲି ସବୁ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଲାଇକ୍ ସବୁ କରିଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି ଆସିଲୁ ଦେଖିବା ଆଉ ସପୋର୍ଟ ଟିକେ ଦରକାର, ଫୁଲ ସପୋର୍ଟ ଦେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।